नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। नेताजी जयंती उपलक्षे आउ एक सुंदर वीडियो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म होइथिले कटक सहरर ओडिया बजार रे 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख रे। पिता जानकीनाथ बोस थिले कटकर जड़े ख्यातनामा आईनजीवी। माता प्रभावती देवी जड़े धर्मप्राण महिला थिले। माता आद्य शिक्षा पाई शिशु सुभाष गृह विद्यारंभ करने सांगकू सांग सहित खेलकूद में बेस पारंगमता लाभ कले। तांकर सत्य निष्ठा एकाग्रता और कर्तव्यनिष्ठा जोगु सुनाम धीरे धीरे बढ़ा लगिला। तुलसी दुई पत्रु बासिला परी तांकर सुबास धीरे धीरे चतुर्दिग को महकिबा लगिला। से मध्य खूब कम दिन मध्य समस्तंकर अति प्रिय होई गले। एहीपरि तांकर बाल्यावस्था कटिला। शिशुरु कैशोर हेले सुबास। बाट चला लोकंक ठारू आरंभ करी आखपाखर समस्त लोक सुबासंकु दंडे घड़िए देखिदेले निजर आत्मसंतोष लाभ करती। सुभाष मध्य कथा कथारे समस्तंक मन को हरण कर नहीं पारती। एणु तांकु समस्ते खूब भल पाती। ओडिशार माटी पानी पवन पाई शिशु सुभाष धीरे धीरे बढ़ी 4 वर्ष बयस पदार्पण कले। अति अल्प दिन से माता ठारू पुराण शास्त्र कहानी तथा महावीर मानकर साहसिकता को शुणी खूब आनंदित होउथिले। प्रतिदिन निजर आत्मीय सहित तांकर प्रतिटी मुहूर्त खूब आनंदरे कटुଥାଏ। पितामाता और आत्मीय स्वजन ठारू स्नेह डोरी बांधी हुई से निजर चपलामना बाल्य जीवन काटिबाकू लगिले। सुभाषंकु मात्र 5 वर्ष बयस। पिता जानकीनाथ बोस पुत्रर शिक्षा अध्ययन पाई नाम लेखाई देले। सुभाष विद्या अध्ययन समय रे गरीब छात्र छात्री मानकु देखिले तांको प्रति समवेदना ज्ञापन करती। कटक हाईकोर्ट परिसीमा मध्य रेभेन्सा कलेजिएट स्कूल सही स्कूल रे सुभाष चंद्र बोसंकर छात्र जीवन आरंभ होइतिला। पिता उक्त स्कूल रे नाम लेखाइबा परठारू सुभाष बोस विद्या को श्रेष्ठ बोली बाछि नेइथिले। से विद्या अध्ययन ही जानिथिले जे विद्या अध्ययनर मूलमंत्र हेउछि आध्यात्मिकता। छात्र आध्यात्मिकता दिग प्रति जेते आसक्त हेबो से समय से सेते परिमाण रे ज्ञान हासिल करने सहित ब्रह्मचर्य पालन करि परिबो एवं निर्मल विनय स्वभावर होई। तेणु सुभाष छात्र अवस्थारू विद्या अध्ययन सांगक आध्यात्मिक दिग प्रति आकृष्ट हेउथिले। महापुरुष मानक जीवनी शुणुथिले एवं पाठ मध्य पढ़ुथिले। सुभाष बोसଙ୍କ आध्यात्मिक गुरु थिले स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बाणी और जीवनी पाठ कला मात्रे से तन्मय हो जाउथिले। समस्त महापुरुषଙ୍କ जीवनी अपेक्षा स्वामीजी जीवनी तांको अधिक मात्रा रे आकृष्ट करिथिला। स्वामीजी बाणी पाठ करी सुभाष अति अल्प दिनरू सत्य निष्ठा एकाग्रता विश्वास और ब्रह्मचर्य प्रति आकृष्ट होइथिले। कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे अध्ययन कला बेले अरविंद घोषଙ୍କ अग्निवर्षी लेखा प्रति आकर्षित होइथिले सुभाष चंद्र बोस। से 1920 मसीह आईसीएस परीक्षा रे कृतकार्य होइथिले मध्य एहाको पदाघात करी देशमातृकार सेवा पाई कांग्रेस रे जोग दैथिले। 1933 रु 1936 मसीहा मध्य देह खराब हेबा आଳରେ सुभाष यूरोप भ्रमण करी इंग्रेज मानकर बर्बरतार कहानी बाहर प्रचार करथिले। 1938 मसीह सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रो सभापति रूपे निर्वाचित होइथिले। 1939 मसीह त्रिपुरा रे होइथिबा कांग्रेस अधिवेशन रे असुस्थ जोगु से जोग देई पारि नथिले। एहा परे सुभाष कांग्रेस त्याग करी फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल गठन करथिले। एही दल माध्यम रे से भारतीय स्वाधीनता संग्राम को तेजस्क्रिय कराइथिले। से आह्वान देई कहिथिले मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। एथिरे क्षुब्ध होई इंग्रेज सरकार तांको बंदी करथिले। से जर्मनी रे पहुंची बर्लिन ठारे आडल्फ हिटलर को साक्षात करथिले। भारत स्वाधीनता एवं भारत इंग्रेज शक्ति को हटाइया विषय रे हिटलर को बुझाइया पाई समर्थ होइथिले। दीर्घ 90 दिनर भयंकर जलयात्रा पर बुड़ा जहाज अवतरण करी 1943 मसीहा जापान भूमि रे पाद थापिथिले सुभाष चंद्र बोस। सेतेबेले को मालय सिंगापुर एवं ब्रह्मदेश इंग्रेज मानक ठारू जापान अधिकार करि सारिथिला। इंग्रेज मानक पक्षरु लढुथिबा बहु भारतीय सैन्य माने जापान सैन्य बाहिनी द्वारा बंदी होइथिले। सेतेबेले को रासबिहारी बोस नामक जैनिक भारतीय विप्लवी जापान रे भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज गठन करथिले। जापान सरकार अनुमति नहीं से भारतीय युद्धबंदी मानक एही सैन्य बाहिनी रे शामिल करथिले। श्रद्धारे एवं भक्ति सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नैथिबा जुगु सेठारे भारतीय माने नेताजी बोली संबोधन करथिले। सैनिक मानक आह्वान देई से कहिथिले दिल्ली चल। यह सेमानंक मनरे सृष्टि करिथिला अद्भुतपूर्व जागरण।
ଭାରତରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନେ। ଏତିକିବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଦେଶର 80 କୋଟି ଜନତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅନେକ, ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତକୁ ଦାସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେବ। ସିଙ୍ଗାପୁର ନେତାଜୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଅଭିମୁଖେ 16 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଜର ପ୍ରୀତମ ସିଂ, ହରିବୁର ରହମାନ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗୁଲଜାର ସିଂ ଆଦି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ରୁଷିଆ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରୁ ସାଇଗନ ଯାଇଥିଲେ ନେତାଜୀ। 17 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ମସିହାରେ ନେତାଜୀ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହରିବୁର ରହମାନ ସାଇଗନରୁ ତାଇପେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରୁଷିଆ ଆର୍ଦରର ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିସାରିଥିଲା। ତାଇପେରୁ 18 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ବିମାନଟାରେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ସେଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା। ମାତ୍ର 13 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ବିମାନ। ଏହି ମାତ୍ରାଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ଉଡ଼ିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ତାଇପେ ବିମାନ ଘାଟିରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତରେ ତତ୍କାଳୀନ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ନେତାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ। ଅବଶ୍ୟ 14 ମେ 1999 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ଅଫ୍ ଏକ୍ୱାରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯେ ନେତାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସୁଭାଷଙ୍କର ଏହିପରି ତେଜମୟ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ କରିଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଏକତ୍ର ଶପଥ ନେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଭାରତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା, ତାର କିଭଳି ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରହିବ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଯେଭଳି ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ବା ଆଖି ଟେକି ନଜର ନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ସଚେତନ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା। ଏତିକି କହି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନମସ୍କାର।